dikarenakan kopi merupakan tanaman yang sangat bergantung pada suhu dan juga pola curah hujan. Bapak Ibu sekalian, tentu dari sini kita bisa lihat ya, ladies and gentlemen, moreover, continued growth in the human ecological footprint could greatly impact the sustainability of coffee production. With the adoption of the 2030 Agenda of Sustainable Development, United Nations member states have together pledged to ensure no one will be left behind and to endeavor to reach the furthest behind first. Thus, new strategies are needed to address the issues. So, without further ado, mari kita undang narasumber-narasumber kami yang luar biasa hari ini untuk berdiskusi bersama. Saya akan memberikan sedikit introduction terlebih dahulu mengenai speaker kami ini. Speaker pertama kami telah menyelesaikan studi S3 dengan mempelajari transport partikel protein pada bakteri dengan mengkaji mekanisme dan interaksi serta pemodelan pada tingkat molekuler. Bapak Ibu sekalian, studi S2 dan juga S1 beliau melakukan kajian diversitas genetika. Beliau juga memiliki minat khusus di pengembangan kopi dari hulu hingga proses pasca panen. Bersama tim peneliti sedang proses pemeriksaan paten untuk proses fermentasi pada kopi. Selain itu, sekarang dipercaya untuk membantu beberapa pertumbuhan dan juga penumbuhan dan penguatan problem solving innovation di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Let's all welcome Mr. Intan Taufik from SITH ITB, Bandung's Institute of Technology. Pak Intan Taufik will be delivering a presentation on the challenges of coffee farming in Indonesia. Bapak, kami persilahkan. Well, Pak Intan, I hope that you're doing well, and we're so very excited to be hearing your presentation. And that is it's a very good subject, very important subject regarding the challenges of coffee farming in Indonesia. So the floor is yours. Thank you. Thank you for having me. Thank you to all of the people here who are giving their time to be here and be participating in this event. So I will be delivering my talks in Indonesia or campur-campur in also in English. Yes? Oke. Okay. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin izin saya di sini akan menceritakan beberapa hal terkait tantangan pada perkebunan atau pertanian kopi di Indonesia khususnya. Baik, mohon izin untuk next slide. Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, so this is actually the coffee producing in Indonesia. Indonesia is the fourth largest coffee producing countries in the world, and what we are seeing here on the left, di sebelah kiri itu adalah daerah-daerah yang memang menghasilkan kopi dalam jumlah yang besar. Namun demikian, saya ingin mengarahkan perhatian Bapak Ibu sekalian atau teman-teman juga ini ke gambar yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat pie chart yang di sebelah kanan ini, kita bisa lihat bahwa sesungguhnya yang menghasilkan kopi di Indonesia itu lebih banyak adalah para petani kecil. Ya, sekitar 98% kopi dihasilkan oleh para petani yang kecil ini, bukan oleh petani perkebunan swasta maupun perkebunan negara. Sehingga bisa dipastikan produksi kopi di Indonesia sangat bergantung kepada para petani tersebut. Nah, di slide berikutnya, nah, ini saya ingin beberapa menunjukkan khususnya di Jawa Barat apa permasalahan dari produktivitas kopi di Jawa Barat maupun nasional. Yang notabene the national productivity is very dependent on the smallholder plantation. There are actually some main problems
Ya, kenapa ini terjadi low productivity? Pertama adalah karena memang para petani ini hanya mengolah lahan yang kecil, ya. Jadi narrow land tenure. Kemudian yang kedua, dengan kondisi yang ada ini terjadi banyak sekali permasalahan sehingga atau juga disebabkan oleh infrastruktur pertanian yang tidak optimal. Yang kemudian ini akan berdampak pula terhadap institusi pertanian yang juga tidak optimal. Nah, ini apa ya, permasalahan-permasalahan ini itu kemudian seperti ayam dan telur gitu ya, mana yang duluan gitu ya. Tapi at the end of the day, ini mengakibatkan kemampuan petani kita yang rendah untuk mengakses berbagai hal, termasuk teknologi informasi, rendahnya kemampuan masyarakat atau petani kopi untuk mengakses market, dan juga kapital. Ya, yang juga untuk untuk melindungi pertanian tersebut. Dan ini juga sebenarnya termasuk akses mereka terhadap teknologi pertanian, ya, teknologi pertanian terkini, kebaruan dan teknologi-teknologi yang tersedia sebenarnya yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi kopi yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu memang all of these gitu ya, all of these issues kemudian bisa mengakibatkan level of the production and the productivities of people's coffee plants is not yet optimal. Next. Okay, there's also this is kenapa saya ingin menceritakan ini karena actually this is a study from one of my colleagues, Mr. Angga Dwi Artama, also from ITB. There are 9 myths of Indonesian specialty coffee farmers and development, but I only want to point out 2 key issues, myths that are lingering around us. One is that increasing coffee income actually will not always improve the standard of living. Ya, jadi belum tentu ketika petani itu kemudian income-nya meningkat, itu belum tentu kemudian standar kehidupan dari petani tersebut juga otomatis meningkat. Mengapa? In general, ini karena memang petani itu istilahnya kalau di kita itu polyvalent. Coffee is not always the main source of their income. There are more than 2 million farmers in Indonesia who grow coffee as part of their livelihood, but very few farmers specialize in coffee cultivations. So, jadi kita tidak akan jangan kaget kalau misalnya kita datang ke daerah itu, petani kopi itu tidak hanya bercocok tanam dengan kopi saja, tapi juga komoditas yang lain. Sehingga mereka itu tidak terlalu terspesialisasi untuk menumbuhkan kopi. Ya, itu satu. Yang kedua yang ingin saya point out adalah producing good quality coffee doesn't always lead to higher income. Ya, tentunya salah satu penelitian saya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kopi, tapi producing good quality coffee in the farmers doesn't always lead to higher income. Karena apa? Karena upaya-upaya peningkatan ini atau teknologi yang ditawarkan itu seringkali juga menambah cost, ya. Quality improvement can also increase cost and risk. And these costs include additional labor costs, and these additional costs are often not commensurate with the selling price of the coffee. Next, please. And this is from one of our studies. I just want to point out that what is happening in the farmers level. So this is in one of our reports di salah satu buku kami, Inisiasi Wilayah Indikasi Geografis untuk Jawa Barat. So we are taking samples from the field, and on the example 1 on the left, yang satu itu kalau kita memetik ceri hanya yang merah saja, sedangkan yang sebelahnya itu kalau misalnya petiknya parol, ya, jadi petiknya itu ditarik saja sehingga akan tercampur antara ceri merah dengan ceri yang belum matang. Kita bisa lihat total skor dari kopi tersebut. Ini dibantu oleh teman-teman dari 5758 Coffee Lab. Jadi kita bisa lihat kalau memang kopi ini dipetik merah, maka kita akan mendapatkan skor 75 misalnya.
Tapi ketika petik parol, maka kita mendapatkan skor yang lebih rendah. Karena ini di level petani, kadang-kadang mereka tidak memiliki kompetensi maupun kemampuan untuk hanya memetik merah. Kemudian untuk contoh yang sebelah kanan, ini kondisi di masyarakat kita juga, bahwa ketika mereka memasukkan biji kopi yang hijau, ya antara contoh G224 dengan yang sebelahnya S atau G230, itu kita bisa lihat ketika biji hijau ini kemudian kita exclude, ternyata kualitas kopi in overall itu bisa meningkat. Jadi ini beberapa isu yang juga terjadi di masyarakat kita, bagaimana mereka masih memerlukan informasi good agricultural practices. Berikutnya. Nah, sekarang masuk ke isu climate change. Nah, climate change is projected to cause significant impacts on coffee. How? Ya, mungkin Bapak Ibu khususnya people in Indonesia have lived in couple of years that the temperature is rising and the rain pattern is not like usual. So changes in rainfall and increase in temperature will affect the phenological development. Jadi bagaimana kopi ini akan tumbuh, kemudian bagaimana it will influence the yield and quality of crop. Ya, jadi berapa banyak kopi yang akan dihasilkan dan bagaimana kualitas kopi yang dihasilkan. Termasuk juga ini tingginya kenaikan suhu ini akan meningkatkan potensi dari hama dan penyakit. Nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya. Nah, jadi terkait bagaimana climate change ini akan berpengaruh, mungkin saya akan cerita sedikit terkait bagaimana kopi sebenarnya dihasilkan ya. Jadi sebelumnya, sebelum bunga itu mekar, sebelum blooming season, flowers would remain dormant. Jadi dia itu sebenarnya sudah ada di tanaman selama sekitar 1-4 bulan di dalam kondisi kekurangan air, in water deficit. So it stay that way, ya. Jadi dia akan stay that way. Jadi dia membutuhkan water deficit time. Kemudian after that, the initiation of blooming of coffee flowers occur during the transition period from dry to rainy season. Jadi ketika tadi sudah kering, kemudian dia akan masuk ke musim hujan. Nah, dia akan masuk ke inisiasi, mulai dari dia bloomingnya. Nah, ketika dia blooming, maka dia akan memerlukan air yang cukup besar, air yang cukup banyak, sehingga dia bisa masuk ke bertransisi dari level di mana dia dorman, kemudian mengembang, ya. Dan ketika itu menjadi buah, tentunya itu akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar, sehingga dibutuhkan hujan, ya, hujan. Jadi rainfall distribution is very crucial because water is required during the growth stages of the coffee plants and the formation of the floral primordium. Next, please. So this is still on the plants, climate variability and coffee productions. I just want to point out the changes of the climate variable to the results. So please focus on the results table. So these changes in climate variability of temperature, prolonged dry seasons, and high intensity of rainfall, it will lead to low productions and also low quality of berries. And this will result to low selling price. So the vegetative phase tends to be more sensitive to changes in temperature, while the generative phase was highly dependent on rainfall intensity and pattern. Next, please. So I told you before that this climate change will affect on the pests and diseases. Seperti kita tahu bahwa Arabica biasanya kita tanam di lahan di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Dengan adanya peningkatan suhu,
maka sebenarnya kita akan melihat tadinya daerah yang cocok untuk Arabica menjadi kurang cocok karena suhunya meningkat. Ya, salah satunya adalah karena memang lahannya secara kurang sesuai. Tapi di sisi lain sebenarnya ada tantangan tersendiri adalah serangga yang biasanya tidak muncul pada ketinggian tertentu karena suhunya cukup dingin, maka dengan kenaikan suhu ini mereka akan bisa berkembang dengan lebih mudah di ketinggian. Ya, jadi ketika adanya peningkatan suhu, warmer temperature, itu juga akan memungkinkan serangga-serangga yang tadinya kita tidak temukan di ketinggian, di mana Arabica itu cocok gitu ya, dan tidak diserang oleh hama, ini mulai mereka bisa naik ke daerah tersebut. Ya, the warmer temperature may shorten also the insects' life cycle, so that it may increase the populations. Ya, contohnya yang sebelah kiri adalah coffee berry borer atau PBKO dalam bahasa Indonesia. And we already seen that these coffee borers are getting higher in the mountains, and the final impacts that the berries are underdeveloped and turn yellow or full of borers and eventually aborted. We cannot use it. And there are also other disease like coffee leaf rust. So this is the increase of humidity will support the development. So like I said before, the climate change will also change the temperature, but also changing the water. And the final impact, we can see that a lot more of coffee will be more prone to this kind of disease. Next, please. So these are another examples. I just want to highlight several of them, and maybe we can just focus on the right to the last one. And this is also, I mentioned before regarding the insects. So when the temperature rises and that the insect will be able to proliferate more, and that we previously didn't find in like di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tapi sekarang kita akan bisa menemukan lebih banyak lagi penyakit-penyakit maupun juga serangga-serangga yang merugikan untuk pertanian kopi. So the final impact that will be flower buds and flowers and berries will die. Next. Okay, this is study case in Ethiopia. So we know that Ethiopia is one of our mecca for coffee production because we believe that coffee originated from Ethiopia. This is a study case. Well, actually, this is a prediction of how coffee will stand a chance to climate change. So I would like for you to focus on the graphic on the left. So we see that there is several bars on the graphics, and it shows that the prediction of coffee suitable farms, suitable land in Ethiopia if we predict the rise of temperature in Ethiopia. So in short, I just want to say that we will see changes of suitable farms, suitable lands for coffee farming. And this will creep to higher level, to higher altitude. And this will be an issue later on. And I would like to focus to the next slide, where the next slide we focus on the study case for Indonesia. Next slide, please. So this is a study in 2015, yeah, a modeling study of current and future climatic suitability of Arabica coffee in Indonesia. There are some 6 regions: North Sumatra, Aceh, Sulawesi, Flores, Bali, and East Java. So previously, I just want to point out the suitable area in current production zones. Like for North Sumatra, is like 210,000 hectares. And we go to the third column.
suitable area in current production zones into 2050. So if we predict this climate change in 2050, there will be a lot less land suitable for coffee production. It will only 20,000 hectares. So it's about 90% reductions of land suitable for coffee plantation, especially for Arabica coffee. So this is the predictions, and this is calculating a lot of parameters. And it is also the same for other region in Indonesia, including for West Java. Next, please. I think I would skip this one. Thank you. So this is, they showed us the study in East Java. So if you focus on the picture on the left, we see the current coffee plantations, and we see that it's already bordering to the conservation areas. And we see that there's still a lot of suitable land. But the prediction for 2050 that we see already, I hope you all can see that in the colors, there are smaller areas that is suitable for coffee plantation in 2050. Next, please. And this is the prediction for North Sumatra. So if you are interested in this issue, maybe you can also read the papers because they discuss it in more details. Next, please. Okay, I think this is my last slide. And I just want to point out that if we have variability in rainy season, so on the upper left, we have a season, timeline 1, 2, 3, 4, and 5. There are flower initiation, flowering, and then fruit seeding, and then fruit filling, and then harvesting. So this is very well correlated with the availability of water, so the rainy season. So if we see changes in rainy season, like what we see now with, I think in Brazil, in some part of India, they have failed their harvesting because due to the change of the climate. And if this occurs more frequently, it will surely also affect the coffee production in Indonesia. So I think what my message is that I would like to say that coffee farmers have to be more resilient by acknowledging the climate change is very real, and we have to see, we have to look for more sustainable ways to conserve our land and sustainable ways of farming, and also to collaborate between farmers, academics, and business, because we have to find new approaches to produce our coffee in sustainable way. Thank you. Terima kasih banyak Kang Intan untuk presentasinya, luar biasa sekali, menarik, and we've all learned so much from you. Berarti ini dampak perubahan iklim ini benar-benar semakin nyata Kang Intan ya, terutama karena kita semua salah satu cara yang paling efektif untuk melawan dampak perubahan iklim ini adalah untuk kita bersama-sama berkomitmen mengimplementasikan sistem keberlanjutan atau sustainability. That's right. Iya, terima kasih banyak Kang Intan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian, masa depan kita semua bergantung bagaimana kita melangkah lebih jauh dengan komitmen keberlanjutan atau sustainability. And next, let us all welcome Mr. Mario Fernandez, the Chief Technical